This call is now being recorded. कौन किसी डिसलोकेशन होला कि स्क्रीन पाउन आज्ञा ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार। ଆଜିର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ତଥା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମତେ ଯୋଉ ଟପିକ ଆଜି ଦିଆ ହେଇଥିଲା କହିବା ପାଇଁ କି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବିଷୟରେ ସାର୍ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଲେନି ସେଟା। ତ ଏଇଠି ତ ଖାଲି ଡାକ୍ତର ଫାଟନିଟି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମେଡିକାଲ ବିଷୟରେ ବା ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଜନିତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ବା ସେଇଟା କଣ ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆମେ 20-50% ଅଫ୍ ଅଲ୍ କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡେଥ୍ ଯେତିକି ଡେଥ୍ ହଉଛି ସେଗୁଡା କେବଳ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ହଉଛି। ସାର୍ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିପାରି ନଥିବା, ଲୋକେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଅନକନସିୟସ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇକିନା। ତ ଲୋକ ପଚାରିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା ତମର, ନା ଆମର କିଛି ନଥିଲା କାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଅଚେତ ହେଇଗଲେ। ତ ତେଣୁ ୟାକୁ ନିରବ ଘାତକ ବା ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ? ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମ ଦେହରେ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନ ସବୁ ଅଛି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଟା ହଉଛି ଆମର କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। କାର୍ଡିଓ ମାନ୍ସ ହାର୍ଟ, ଭାସ୍କୁଲାର ମିନ୍ସ ଯୋଉ ଧମନୀ ଗୁଡା ଯାଇଛି, ଧମନୀ ଶିରା। ତ ହାର୍ଟ ଟା ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟରେ 72 ଥର ପମ୍ପ କରୁଛି ୟୁଜୁଆଲି। ତ ରକ୍ତ କିଛି ସେ ଚିପିକିନା ବାହାର କରିଦିଏ, ଆଉ କିଛି ଶୋଷିକିନା ଆଣେ। ଭଲ ରକ୍ତକୁ ଚିପିକିନା ବାହାର କରେ, ଖରାପ ରକ୍ତ ସବୁ ଆମ ଦେହ ଯୋଉ ହାର୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ସେଗୁଡା ଶୋଷିକିନା ସିଏ ଆସନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସର ଏକ୍ଜଟ ହୁଏ, ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ରେ ସିଏ ଚିପିକିନା ରକ୍ତକୁ ଦିଏ, ତାକୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କହନ୍ତି ବା ସିଷ୍ଟୋଲିକ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କହନ୍ତି। ସେଇଟା ଧମନୀ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରେସର ପଡିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ମାପୁ, ସେଇଟାକୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଉପରେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତ ଆମକୁ ତାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ବା ତାର ଜଟିଳତା ସବୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ। ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ, ସେ ଜିନିଷଟା କଣ? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯୋଉ ହୃତପିଣ୍ଡ ସଂକୁଚିତ ହେଲା ବେଳେ ବା ସିଷ୍ଟୋଲ ହେଲା ବେଳେ ଯେତିକି ପ୍ରେସର ସେ ଏକ୍ଜର୍ଟ କରେ ଆର୍ଟରି ୱାଲ ଉପରେ, ଧମନୀର କାନ୍ଥ ବା ତାର ତା ଉପରେ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ତାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ପ୍ରାଇମେରୀ ମାନେ ଯାହାର କଜ୍ ଇଜ ନଟ ନୋନ୍, ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆମର ବେଶୀ ତକ ଥାନ୍ତି 90% ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହଉଛି ନଟ ନୋନ୍, କାରଣ କଣ ଜଣା ନାହିଁ। ବାକି 10% ଅଲଗା ଯୋଉ ରୋଗ ସବୁ ଅଛି ତାର ଫଳରେ ବା ତାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ରେ ଆମ ଦେହରେ ଆଉ ଅଲଗା 10% ରେ ହୋଇଥାଏ। ତ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆମେ କରିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅପଟିମାଲ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହଉଛି 120/80। 120 ହଉଛି ସିଷ୍ଟୋଲିକ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଆଉ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହଉଛି 80। 120/80 ବା ତା ତଳେ ରହିବାଟାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ବୋଲି କହୁଥାଉ। ଆଉ ଅପ୍ଟିମାଲ ସେଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ। ନର୍ମାଲ କଣ 130/85। ସିଷ୍ଟୋଲିକ 130, ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ 85 ମିଲିମିଟର ଅଫ ମର୍କୁରୀ। ହାଇ ନର୍ମାଲ କାହାକୁ କହୁଛୁ? 130ରୁ 139 ହଉଛି ସିଷ୍ଟୋଲିକ ଏବଂ 85ରୁ 89 ମିଲିମିଟର ମର୍କୁରୀ ଅଫ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ। ତାକୁ ହାଇ ନର୍ମାଲ ମାନେ ଚଳିବ, ସେଟା ବି ଚଳିବ। ତାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡାଇବେଟିସ ଔଷଧ ଦେଇନଥାଉ, ତାକୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମଡିଫିକେସନ କରିକିନା ଆମେ ରଖିଥାଉ। ତ ଗ୍ରେଡ 1 ହାଇପରଟେନସନ କାହାକୁ କହିବୁ ନା ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ 140 ମିଲିମିଟରରୁ 160 ମିଲିମିଟର ମର୍କୁରୀ ହବ ଏବଂ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ 90ରୁ 99 ମିଲିମିଟର ମର୍କୁରୀ ହବ। ଗ୍ରେଡ 2 ହାଇପରଟେନସନ ସେମିତି କହିବୁ ମୋର ଦେନ 160 ମିଲିମିଟର ମର୍କୁରୀ ସିଷ୍ଟୋଲିକ ଏବଂ ମୋର ଦେନ 100 ମିଲିମିଟର ମର୍କୁରୀ ହଉଛି ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ। ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର ସାର୍ କେବଳ କହିବେ। ହାଇପରଟେନସନ ହାଇପରଟେନସନ କ୍ରାଇସିସ୍ ମୋର ଦେନ 180 ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ ଏବଂ ମୋର ଦେନ 110 ଯେତେବେଳେ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ ହବ, ତାକୁ କହିବୁ ହାଇପରଟେନସନ କ୍ରାଇସିସ୍। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟଲି ମେଜର ନ ନଉଛୁ, ତ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିନା ଅର୍ଗାନ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଅର୍ଗାନ ଡ୍ୟାମେଜ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ବା ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ବା କୋରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଡିଜିଜ।
आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन माने जेतेबेले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर टा 140 मिलीमीटर मर्क्यूरी ऊपर को थिबो एवं डायस्टोलिक टा लेस देन 90 मिलीमीटर मर्क्यूरी थिबो ताको आमे कहबु जे आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। आउ केते जन लोकंकर थांती सेमाने नॉर्मल थांती बट डाक्तरखाना आसले डाक्तर पाखरे बसिले ताको जेते मापंती ब्लड प्रेशर सेटा बढ़ी जाय ताको कहते व्हाइट कोट हाइपरटेंशन माने डाक्तर को देखले तांकर गोटे बढ़ी जाय जे मोर कोन गोटे बाहरी जीवो बेसी बाहरी जीवो से मानकर तांकू हमको चिकित्सा किसी आवश्यक पड़ेनि बट सेटा जानबे केमती आपण डाक्तर जेते मापियो तो बहुत थिबो ताकू एबीपीएम बोली गोटे जंत्र अछि मॉनिटर 24 घंटा मॉनिटर करा जाय एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर ताकू कहती तो 24 घंटा से देह रे लागि रहिथिबो तापर से ता रेकॉर्डिंग होउथबो ताकू सिंथेसाइज करा जाय। ब्लड प्रेशर मापिवाटा भी सेमती सब समय ठीक आसी न थाए किछिटा एरर थाए पेशेंट रिलेटेड सोर्स ऑफ एरर केतटा थाए जोटा पेशेंट को हम को स्टेज रे मापिवा उचित। एक्यूट मील इंजेक्शन जदि पेशेंट पेटे खाई देक ना आथिबो तार ब्लड प्रेशर बेसी बाहरिबो। रिसेंट इनटेक ऑफ कैफीन जदि चा की कॉफी पी देक ना से आथिबो। रिसेंट स्मोकिंग और निकोटिन यूज गुटका का कड़ा पान खाइथिबो बा स्मोकिंग करथिबो रिसेंट स्मोकिंग और निकोटिन यूज हेले भी बढ़ी जीवो। एक्यूट अल्कोहल इनटेक जदि से संगे संग ड्रिंक्स करके आथिबो अल्कोहल ब्लडर फुलनेस कैन लीड टू बी एन एरर इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अप टू 33 मिलीमीटर मर्क्यूरी ए तक बहुत जोरे परिसा लागिथिबो आ आपण ब्लड प्रेशर मापुथिबे तो तार ब्लड प्रेशर बेसी आसीबार चांस अछि। म्यूट करंतु फिजिकल ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ एक्सरसाइज ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। मु सुना जाउची हेलो मु सुना जाउची ହଁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ଶୁଣା ठीक अछि ओके ओके ଅନ୍ୟମାନେ ମ୍ୟୁଟ୍ फिजिकल କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। फिजिकल ଅନ୍ୟମାନେ ମ୍ୟୁଟ एक्सरसाइज କରନ୍ତୁ विदिन କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। फिजिकल एक्सरसाइज विदिन 30 मिनिट्स ऑफ मेजरमेंट जदि से एक्सरसाइज करिकना आसीबा संग चाल चाली आसंती कि साइकिल ले आसंती आ संगे संगे ब्लड प्रेशर मेजर करतु तो ताले सेटा भी बेसी रहइबो। एटा हला पेशेंट रिलेटेड बेसी रहिबार चांस अछि। प्रोसीजर रिलेटेड सोर्सेस ऑफ एरर कोन हे पारे हाई बीपी मेजरमेंट मे बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन लाइक इनसफिशिएंट रेस्ट जदि पेशेंट को ठीक से हमें बसई नथिबा लेग्स क्रॉस्ड और नीज गोड़ छंदे कि लोक माने बसथान साधारण अभ्यास सेटा गोटे ताको क्रॉस लेग हमें करबा नाही दी बैक इज नॉट सपोर्टेड से आराम से बसिबो चेयर रे पछ पिठीटा ताको बैक रे सपोर्ट देके से बसथिबो एंड द फीट आर नॉट ऑन द फ्लोर जदि गोड़ टेकी बसथिबो धरंदो से आराम से गोड़ तळे लगेथिबो एवं पिठीटा चेयर रो बैक रे लागिथिबो। आर्म नॉट प्रॉपर्ली रेस्टेड एंड आर्म पोजीशन हायर और लोअर देन द हार्ट आमे से ब्लड प्रेशर मासु मापू ता कॉमन रूल होची ब्लड प्रेशर कफ ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट एवं हार्ट गोटे पैरेलल रे रहिथा दरकार तो सेथि पई देखिथिबे बसिक डाक्टर माने ब्लड प्रेशर मापंती तो टेबल ऊपर ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट थाए हार्ट टा यूजुअली सेही लेवल रे थाए आ हाथ को आमे से टेबल ऊपर रखता तो गोटे लेवल सेटा रहिला बा सोई किना आमे देखथाउ साधारणतः बेड ऊपर रहिला हार्ट लेवल रे साधारणतः इंस्ट्रूमेंट रहिला एवं आमे नई कि सेतले पेशेंट को देखू हार्ट लेवल रे ब्लड प्रेशर रहिला एवं आमे सेही नईवा लेवल रे देखू। टेकिंग ड्यूरिंग मेजरमेंट कथा कहबो जदी कथा कहउथो जदी पेशेंट अन्य संगे गपुथो टेलीफोन रे गपुथो आ आपण प्रेशर देखुथबे तो सेटा गड़बड़ आसीबो। फास्ट डिफ्लेशन ऑफ द कफ प्रेशर मे रिजल्ट इन लोअर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड स्लाइटली हायर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर थल थरे कोन करंती कि पैरामेडिक्स दीदी होंतु बा फोर्थ ग्रेड होंतु कि कोन बा जो स्टाफ असिस्ट करंती सार कहीं कष्ट करे बोली सेमाने बांधी थांती एवं सेमाने किसी फुलेई के रखि दै थांती तापर सार खाली स्टेथर देखंती सिमि मैं आगुतरा ताको कफ टाको प्रेशर दे फुलेई के रखिबु तो तारे ब्लड प्रेशर गड़बड़ आसीबार चांस अछि। ये दिटा गला पेशेंट रिलेटेड एवं डॉक्टर रिलेटेड जे मापुचंती इक्विपमेंट एरर भी किसी आसी पारे जो इंस्ट्रूमेंट रे हम मापुचु सेटा जदी ठीक से कैलिब्रेशन हे नथिबो दी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड ताकू रेगुलर एक्चुअली कैलिब्रेशन करबा दरकार। ऑटोमेटेड डिवाइस वेरिएबिलिटी आमे जो घरे सब रखिकु डिजिटल ब्लड प्रेशर मेजरमेंट सेटा वेरिएबली सेटा भूल भाल सब आसे कप साइज टू स्मॉल और टू लार्ज
जोटा आम गोड़ौचु हाथ में बहुत छोट थी जदि बहुत बड़ थी ए लार्ज कप रिजल्ट्स इन ए फॉल्सली लो एंड स्मॉल कप फॉल्सली हाई रेकॉर्ड जदि बड़ थी कपटा ताले कम बीपी आसीबो जदि स्मॉल कप थी जदि आर्म को पूराटा सर्कमफरेंस गोड़े पारु नथबो कवर करू नथबो ताले हाई ब्लड प्रेशर आसीपारे दी कप इज टाइट टू टाइटली और टू लूजली जो बांधिला बेले सेटा जदि लूज थी बहुत जदि बहुत टाइट थी ताले भी एरर आसीबो दी कप इज नॉट प्रॉपर्ली प्लेस्ड ठीक हिसाब से जदि ताको आमे रखी न जो पोजिशन में बांधिया कथा जदि ताको आमे ठीक पोजिशन में बांधि नथिबा प्लेसिंग ऑफ कप ओवर क्लोथिंग में रिजल्ट इन सिग्निफिकेंटली हाई बीपी से गोटे धरंतु जैकेट की कोट पिंधिथिबो फुल शर्ट पिंधिथिबो आमे ता ऊपर की बांधिबा तो सेटा भी टिके भूल भाल आसीबार संभावना बहुत रही आ गोटे अच्छी प्राइमरी जमी कहली कारण नॉट नो कज इज नॉट नोन और सेकेंडरी कज रे सेतले कहिया भूल जाइथिली सेटा होची 10% सेथे होची सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज किडनी रोग हेले ब्लड प्रेशर बढ़िबो वाइस वर्सा आल्सो ब्लड प्रेशर बढ़िले किडनी को भी डैमेज करिवो ट्यूमर्स ऑफ आड्रिनल ग्लैंड्स जदि हमर आड्रिनल ग्लैंड जोटा किडनी रे अछि गोटे सेते जदि ट्यूमर हैला कैंसर हैला ताहले ब्लड प्रेशर बढ़ी पारे ता कोन फियोक्रोमोसाइटोमा पाइलोनेफ्राइटिस जदि किडनी रे पुजो हैला इन्फेक्शन हे जदि पस हे गला पाइलोनेफ्राइटिस रे भी हाइपरटेंशन हो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्रोनिक किडनी डिजीज सेटा रे भी ब्लड प्रेशर बढ़िबो कंजेनिटल नैरोइंग ऑफ द एओर्टा आम जो रक्त संचालन होची जदि रेनाल आर्टरी नैरोइंग थाए बहुत समय सेटा कंजेनिटल माने जन्मगत मा पेट भीतर सेटा ही आस थाए सेटा जदि सरू हे कि थाए नैरो हे कि थाए ताहले भी ब्लड प्रेशर बढ़िबो आ गोटे होची टॉक्सिमिया प्रेगनेंसी बहुत स्त्री लोक मानक गर्भ अवस्था रे टॉक्सिमिया हुए पीईटी बोली ताकू कहंती तो सेटार भी से ब्लड प्रेशर बढ़ी पारे एबडा होची कजेस सेकेंडरी कजेस सबुठु मजा कथा होची गोटे रूल्स ऑफ हाफ बोली गोटे अछि जे जेति की हाफ द हाइपरटेंशन सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल पॉपुलेशन एआर ऑफ हाइपरटेंशन सार जिम आगुर कहउतले जे हमर ब्लड प्रेशर अछि आमे जाननु सेटा 50% लोक 50% लोक जानंती नाही कि तांकर ब्लड प्रेशर अछि बोली सेमान आइदर कॉम्प्लिकेशन हे के आसंती बा एक्सीडेंटली अलगा को रोग पय आस्थांती माप माप सेमान को जाना पड़े हैला तो 50% लोक जानंती जे तांकर ब्लड प्रेशर अछि आ जो 50% लोक जानंती तांको भीतर 50% ट्रीटमेंट होंती एवं जो माने ट्रीटमेंट होंती तांकर 50% ठीक से कंट्रोल रे आ 50% कर कंट्रोल ना से माने कोन कि मु औषध खाउची आपण आसी मापिला को कोन ना ब्लड प्रेशर बेसी थियो कि रे तो प्रेशर एते बेसी अछि ना सर मु तो औषध खाउची से औषध खांती किंतु तांकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुए नाही ताको गोटे कहउछन रूल ऑफ हाफ्स आमे ताकू केमती प्रिवेंट करि परिबा ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट केमती करिबा मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होची गोटे होची एक नंबर आजिरो दिन रे मोटापन ओबेसिटी बहुत लोकंकर आजिकाली ओबेसिटी बा मोटापन अछि ताकू जदि आमे कंट्रोल करि परिबा ताहले ब्लड प्रेशर ता कमी जाय पारे सॉल्ट इनटेक आमर प्रथम रो फूड हैबिट अछि आमे बहुत सॉल्ट खाउ आमे जानि पारु ना बट बहुत सॉल्ट खाउ फॉर एग्जांपल केते बडा जिंस हम कहबी आमे तो भात रे पखाळे तो जेमती पकेइ ना खाउ अलगा कथा जो भरता खाउ आलू भरता बैगन भरता कदली भरता खाइ भल लागे बट सेते आमे मेचे लेखे पकाउछु सलाड काकुडी पियाज लूण लंका मिक्सचर पांपड़ बड़ी आचार फास्ट फूड एगुड़ा आमे छिंची की भी बहुत समय खाउछु एगुड़ा होची सॉल्ट रिच खाद्य यदि सॉल्ट इनटेक हाई इनटेक आमे यूजुअली हमर इंडियन से माने 7 रु 8 ग्राम पर डे करूछु किंतु यूजुअली सेटा मैक्सिमम 4 रु 5 ग्राम करिया भितरे हमर आवश्यकता होची 4 रु 5 ग्राम ता ऊपर को कला माने एटा ब्लड प्रेशर होवार चांसेस बहुत अछि सैचुरेटेड फैट्स यूजुअली होची एनिमल फैट गुडा सैचुरेटेड फैट साधारणतः हम जानिछु बट माछरो जो तेल गुडा एक्सट्रैक्शन होची सेडा सैचुरेटेड फैट हेले मध्ये आम देह पय भलो सेडा एते सैचुरेटेड फैट नहंती जो गुडा हमें कोटा प्लांट रु जोड़ा पाउछु फैट गुडा जोड़ा जो सोरिष तेल कि हमर जो तेल गुडा हमें खाउ जो प्लांट सोर्स रु वेजिटेबल सोर्स रु सेगुडा यूजुअली अनसैचुरेटेड फैट एक्सेप्ट दीटा गोटे होची नडिया तेल
ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଭୁଲିଗଲି ମନେ ପଡିଲାନି କହିଦେବି ଗୋଟେ ନଡିଆ ତେଲ ତା ଭିତରେ ହଉଛି ବେଶୀ ରିଚ୍ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବା ଠିକ ନୁହଁ। ଆଲକୋହଲ ଇନଟେକ୍ ହାଇ ଆଲକୋହଲ ଇନଟେକ୍ ଯଦି ଆମେ ନେବୁ ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଜିକାଲି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ ମେସିନାରାଇଜ ହେଇଯାଇଛୁ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କରୁନା ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିବାର ସେଟା ଗୋଟେ କାରଣ। ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏମିତିକା ଜଣେ କିଏ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି କାରଣ ଆମ ଦେହରେ କାଟେକୋଲାମିନ୍ସ ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍ ନର ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍ ଏଇ ହରମୋନ ଗୁଡା ସିକ୍ରେସନ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାଇପରଟେନସନ ଆଉ ଗୋଟେ କଜ ହଉଛି ଓରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ ପିଲ୍ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଓରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ ପିଲ୍ ତାଙ୍କର ବି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିବାର ଅଛି ବଢିଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡା ସାଧାରଣତଃ ମଡିଫାଏବୁଲ ଏଇ ଯୋଉ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡା ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଡିଫାଏ କରିପାରିବା ଏଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରିବା ମଡିଫାଏ କରିପାରିବା ତ ଆମର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ ରହିବ। ତ ପ୍ରିଭେନସନ କରିବା କେମିତି ଯେମିତି କହିଲି ରିଡକ୍ସନ ଅଫ ସଲ୍ଟ ଇନଟେକ୍ ନଟ୍ ମୋର ଦେନ୍ 5 ଗ୍ରାମ ପର ଡେ ମଡରେଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଇନଟେକ୍ ଯେତିକି ଆମେ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ପୁରୀ ପରଟା ବରା ପିଆଜି ସିଙ୍ଗଡା ଆଦି ଏଗୁଡା ସବୁ ଖାଉଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ କରିବା। ଆଭଏଡାନ୍ସ ଅଫ ହାଇ ଆଲକୋହଲ ଇନଟେକ୍ ସିଗାରେଟ ସ୍ମୋକିଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଇନଟେକ୍ ମାନେ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ରାସ୍ତା କଡେ ତ ସବୁ ଛଣାଛଣି ହଉଛି ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା ଟିକେ। ଦେହରେ ଯେତିକି ଦରକାର ଦେହ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଏନର୍ଜି ସେତିକି ଏନର୍ଜି ଆମେ ନେଲେ ଭଲ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନର୍ଜି ନେଲେ ଆମର ଓବେସିଟି ବଢିବ ଓବେସିଟି ବଢିଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମାନେ ସୋ ଅଲସୋ ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଓଜନ ବଢିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହବ ତା ଭିତରୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ। ୱେଟ ରିଡକ୍ସନ ଆମର BMI ଲେସ୍ ଦେନ୍ 25 ରଖିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆଇଡିଆଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା। ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଣ କରିପାରିବା ଆମର ବିହେଭିୟରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ରିଡକ୍ସନ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ବାଇ ଯୋଗ ଏଣ୍ଡ କଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସେୟାର କଲେ ଭଲ ସଙ୍ଗତରେ ରହିଲେ ସ୍ମୋକିଂ କମେଇବା ମଡିଫିକେସନ ଅଫ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁ ନଥିବା କି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନଥିବା ସେଟାକୁ ଚାଲିବା ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା। ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ ଦେଲେ ବି ସେଟା ଗୋଟେ ମଡିଫାଏବଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫର ରିଡକ୍ସନ ଅଫ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ଆଉ ଡାଏଟ ଗୋଟେ ତାର ସ୍ପେସିଫିକ ଡାଏଟ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ସେଟା ହଉଛି ଡାସ୍ ଡାଏଟ ବୋଲି ତାକୁ କୁହନ୍ତି DASH ଡାଏଟାରୀ ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ହାଇପରଟେନସନ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଡାଏଟ ଆମେ ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରରୁ ମାନେ ତାକୁ ତାର କୋଜକୁ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସାରାଂଶ ଆମ ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏତିକି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ସେଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାମ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନିଜେ ନିଜେ ଡ୍ରଗ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଲତ କାମ ଆମେ ବି କରୁ। ସୋ ଡାଇବେଟିସ ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଇନସୁଲିନ ବଢେଇ ଦେବେ ନିଜେ ନିଜେ ଇନସୁଲିନ କମେଇ ଦେବେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରେସର ବଢିଗଲା ଡିଜିଟାଲରେ ଦେଖିଦେଲେ ବଢେଇ ଦେବେ ପୁଣି କେତେବେଳେ କମେଇ ଦେବେ କମିଗଲା ବୋଲି ଭାବିକିନା ସିଏ ଔଷଧ କମେଇ ଦେବେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବେ। ତ ସେଇଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆମେ ନବା। ତ ଆମର ସାଧାରଣ କମନ ଲୋକଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି ଠିକ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପଚାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଅମଲେଶ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୀନକେତନ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ମୋର ବିପି ମୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡାଇବେଟିସ୍ ମୋର ଅଛି। ଆଉ ବିପି ଗୋଟିଏ 20 mg ର ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ସେଇ ମାଇକ୍ରୋ ଆଲବୁମିନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ 20 mg ର ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ମାପୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇ 80 120 ନହେଲେ 70 110 ସେଇ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଯୋଉଟା ମୋ ମେସିନରେ ମାପୁଛି ରହୁଛି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମୋର ଏଇ ଯୋଉ କାନ ଉପରକୁ ଟିକେ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ସାଇଡ ରେ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଟାଇପ ର ଲାଗୁଛି। ମତେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଅ।
आउ टिके बीपी अप डाउन होउतबो सेइथपाई होउची तेणु सर टिके आरि उपे टिके कहिबे कि हाँ माइक्रो आल्बुमिन ପାଇଁ କି ବା हार्ट को प्रोटेक्शन देवा ପାଇଁ କି ଆମେ बीटा ब्लॉकर बा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सेई ग्रुप रो औषध यूज करजो एंड सेईटा को ब्लड प्रेशर कमाया ପାଇଁ दिया जाएनी तेटा दिया जाए प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन से आपनकर किडनी हो बा हार्ट हो तो सेईटा लो डोज रे दिया जाए जति कि पेशेंट टॉलरेट करे आपण जो जति कि ब्लड प्रेशर अछि कहउछंती सेईटा ता ପାଇଁ कि न ही थाई पारे एटा आउ अलगा रोग सब अछि हमर मुंडो डिस्कम्फर्ट लागिबारे एक रे होची आईसाइट डिफेक्ट ही थाई पारे माइग्रेन थाई पारे टेंशन हेडेक ही थाई पारे ए सब कारण विभिन्न कारण सब अछि तो अच्छा सेटा ब्लड प्रेशर ପାଇଁ सेटा होनी बोली मु भाबुची अच्छा थैंक यू सर ଏବେ 100 ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ नमस्कार सर नमस्कार मोर टिके बुझिबार अछि मन करंतु रेगुलर चेकअप जो डॉक्टर माने एडवाइस करंती पेशेंट को ब्लड प्रेशर ता रेगुलर चेकअप करिवे से रेगुलर रो इंटरवल किछि अछि कि सेमिति किछि फिक्स रेगुलर इंटरवल किछि नाही बट जो मानकर फ्रीक्वेंटली ब्लड प्रेशर ता अप डाउन हुए केतल कमी जाउची बेसी बेसी बढ़ी जाउची कमी जाउची बढ़ी जाउची एमिति होउची आइडियली 7 दिन को मापिवाटा ठीक अछि बट जो मानकर स्टेबल अछंती सेमाने औषध खाइ चलचन बट मापु ना दे मंथली मापिवाटा आइडियल मासको थरे एटलीस्ट मापिया कथा आ सर मो निज केस कहूची मोर मु किछि मेडिसिन नौनी मोर 140 बेले बेले हे जाए 140 142 अपर टा अपर पार्ट जोटा कहउछन अपन तादर हाँ मते मेडिसिन खाइबा दरकार की नै सेटा आपण को इंस्ट्रूमेंट रे मापुचंती सर डॉक्टर को पाखु गले सी सार केते मापंती ठीक अछि आज्ञा जदि सेटा मैनुअल ए जो हमर सार मापुचंती जो डिजिटल नुहे अलगा मशीन जोटा सेटा रे मापिले सेटा ठीक प्राय करेक्ट आछे 140 रे सेमति खाइबा को नाही आमे मॉडिफाई करि परिबा आज्ञा किंतु 140 रु ऊपर को जदि जाउची 140 रु 159 भीतर जदि रहिला आज्ञा बा तळटा जदि 90 रु 59 भीतर रहला ताको ग्रेड 1 हाइपरटेंशन कहबो आ सेतेले औषध खायको पड़िबो आज्ञा 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 डिजिटल रे सर मापिले सेमति किछि डिफरेंस देखैबो की डिजिटल सब बेले भल आसे डिजिटल टा मेनली कोन जेटा सेंसर बेस से केते आज्ञा सेंस करछि आपन को ब्लड प्रेशर टा को से ताको डिस्प्ले करछि तो सेटा सर एरर टिके बेसी आसे एमति हमें घरे रखी कि ताको गोटे जस्ट जानिया पई कि रूटीन चेकअप करिया पई सेटा को करिवु बट सब बेले मास को एटलीस्ट नॉर्मल रहिले मध्य जाय कि डॉक्टर को पाखरे मापियाटा ठीक सर सर हाँ रखु सर नमस्कार 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 सर मोर डायस्टोलिक बहुत समय अधिका रहउची 90 रु अधिका ठीक रहउची हां जाय कि ताको मॉडिफाई करिया को पड़िबो औषध जो औषध खाउछन ताको मॉडिफाई करिया को पड़िबो आ जदि औषध न खाउछंती डायस्टोलिक जदि 90 बा 90 रु ऊपर को रहउछ तो आपन औषध खाया को पड़िबो ना सर मु खाउची टेलिमिसाटन 40 सब बेले खाउची हम किंतु सेटा सिस्टोलिक टा अधिका हो नै किंतु डायस्टोलिक टा 90 रु अधिका हे जाउची बहुत लोगन सेमती थाए जे सिस्टोलिक 130 140 थियो बट डायस्टोलिक देखा को 100 110 एमती थियो तो सेतिरे एई ग्रुप औषध को न खाइ के ताको चेंज कर लेबो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को चेंज कर देले ठीक होंता आपण जोटी देखौचंती से डाक्टर को परामर्श नियंतु सेमती हमें निजे निजे डिसीजन नबाटा ठीक होबनी आज्ञा हो सर धन्यवाद सर धन्यवाद सर सर हरिओम नमस्कार नमस्कार सर जदि सिस्टोलिक टा 160 आउ हाँ डायस्टोलिक टा 90 रहला तेबे तो निश्चित भाव रे बेसी हाँ अच्छा बेसी से पेशेंट सिलेकार टी खाउछंती सकाळे आ संध्या रे केते मिलीग्राम रो सिलेकार टी बोले सेटा सिलेकार टा 10 आउ टालमिसटा 40 40 40 हाँ सकाळे ऊपर वाला राति रे ठीक आउ अछि मैट एक्सेल 25 भी खाउछंती अच्छा एतकी काई करिबी एप्रोक्सीमेटली 185 90 रोची डाक्टर को पाखे ना निजे घरे मापिले नहीं आमे निजे से मैनुअल टा रखी करी मापिचो
এটা ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଇପାରି ହୁଏ ତ ଆମେ ଟିକେ କନଫର୍ମ ହବା। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଔଷଧ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଗ୍ରୁପ ର ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ହଁ ତିନିଟାରେ ଯଦି ଆମେ ନ ନାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଛି, ଆଗରୁ ଷ୍ଟେମଲୋ ଟି ଖାଉଥିଲେ ତ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ସେଟାକୁ ବଦଳେଇଛନ୍ତି, ସିଲେକାର ଟି କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ବେଟର ଔଷଧ। ଯଦି ହଁ କହୁଛି ସେତିକି ଡୋଜ ରେ ବା ସେଇ ଔଷଧ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ମେଟ୍ ଏକ୍ସେଲ ଖାଉଛନ୍ତି 25 ତାକୁ ବଢେଇକି ଖାଇପାରିବା, 100-200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା। ଆହୁରି ଆଚ୍ଛା 2-3 ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆଡ କରିପାରିବା, ବଟ୍ ୱିଥ ନଲେଜ ଅଫ ଏ ଡକ୍ଟର। ଟିକେ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କୁ ଟିକେ କନସଲ୍ଟ କରିଦବାଟା ବେଟର ଥିବେ ସାର୍। ହଁ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଆପଣ ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ବି ହବ, ସେମିତି ଖାଲି କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କୁ ବି ଦେଖିଦବ, ଦେଖେଇଲେ ହବ। ଫିଜିସିଆନ କୁ ହଁ ଦେଖେଇଦେଲେ ବି ହଁ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ହାଇପରଟେନସ ଟା ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି ଏଟାକୁ ସାଧାରଣ ଆମେ ଏମବିବିଏସ ପଢିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ୱି କ୍ୟାନ, ବଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହାଇପରଟେନସନ ହେଇକିନା କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲା, ହଁ ହାଇପରଟେନସନ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦରକାର। ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ ଆଉ ପ୍ରେସର ଇଜ ତାଙ୍କର ବି ନର୍ମାଲ। ତ କିଡନୀ ରେଡିକାଲ ନେଫ୍ରୋକ୍ଟୋମି ହେଇଛି ସାର୍। ହଁ ସେଗୁଟା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ କେସ୍ ଗୁଡା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଭଲ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଆଜ୍ଞା ମଚ୍ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା। ହରିଓମ। ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ରାମପ୍ରସାଦ ବାରିକ ନମସ୍କାର। କହୁଛି। ସାର୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସାର୍ ଗୋଟେ ବୟସ ଅଛି ଆରମ୍ଭ ହବାର, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହୋଇକି 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇପାରେ ମେ ବି, କେତେ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉଟା କହିଲି ଗୋଟେ କଂଜେନିଟାଲ ରେନାଲ ଆର୍ଟେରୀ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍, ସେ ତ ମା ଗର୍ଭରୁ ତାର ତ ରେନାଲ ଆର୍ଟେରୀ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ଅଛି। ସେ କୋଉ ବୟସରେ ବି ସେଟା ବାହାରି ପାରେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି 18 ବର୍ଷ ଏରାଉଣ୍ଡ 18 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ବି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହଉଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମଡିଫିକେସନ ହଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଓବିଜି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମିତି ବି ବାହାରୁଛି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ବା ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଯାହାର କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା ଧରନ୍ତୁ, 18-20 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ବି କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ସେଟା ହେଲେ ବି ହବ। ହେଇପାରେ, ନୁହେଁ କି ତେଣୁ ହବନି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ବ୍ଲଡ ଏଜ ବାର ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ବା ଏଜ ତଳକୁ ହବନି ବୋଲି, ବଟ୍ ୟୁଜୁଆଲି ପେଡାଟ୍ରିକ ଏଜ ଗ୍ରୁପରେ ହୁଏନି, ଆଡଲ୍ଟ ଏଜ ଗ୍ରୁପରେ ହୁଏ। ହଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଚେକ୍ କରିଦବା ଦରକାର ତାନେ କେତେବେଳେ ହଁ ବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ କପ୍ ସାଇଜ ଟା ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସରୁ ସାଇଜ ର ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ହସ୍ପିଟାଲ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଜେନେରାଲି ସେଇଟା ଆଡଲ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ କପ୍ ସାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ବାକି ପେଡିଆଟ୍ରିକ ୱାର୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସାଇଜ ର କଫ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଟା ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଫ ରେ ମାପିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ବାହାରିବ। ସାର୍ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଠିକ ଅଛି ପର ସାର୍। ମିନିଟ ଅଧିକା ହେଲେ କଣ ହଉଛି, ମୋର ତ ସବୁବେଳେ 90 ସେପଟ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ନାଇଁ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଆମେ ଆଭରେଜ 72 ପର ମିନିଟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ରେଞ୍ଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ 50 ରୁ 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ମାଲ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ହେଲା, କେତେ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଥଲେଟ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ ବହୁତ କମ ଥାଏ, ବହୁତ କୁଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଯୋଗୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ କମ ଥାଇପାରେ। ତ ସେଇଟା କିଛି ଡିଜିଜ ନୁହଁ ସେମିତି, 120 ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଖୋଜିବା କଣ ପାଇଁ ବଢିଲା। ଏନଜାଇଟି ହେଲେ ବଢି ଯାଇପାରେ, ଜ୍ୱର ହେଲେ ବଢି ଯାଇପାରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବି ଅଛି କେତେଟାରେ ବଢି ଯାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥାଇରଏଡ ରୋଗ ହେଲେ ବି ବଢିପାରେ, ଏମିତି ଅଛି କେତେ ଗୁଡା ରୋଗ ଯୋଉଥିରେ ବଢିପାରେ, ତ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ। ସାର୍ ଆପଣ ଫିଲ୍ ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି କି ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ହଉଛି ବୋଲି, ଧଡ ଧଡ ହଉଛି ଛାତି? ନା ସେମିତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନି ଧଡ ଧଡ ହବାର, ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ହଁ ସେଇଟା ଭେରି କରେ, ପରସନ ଟୁ ପରସନ ଭେରି କରେ ଟିକେ। ଡିଜିଟାଲ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛି, ତାକୁ ମାପିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ସେଟା ନା ବହୁତ ନା ନା ସମୟରେ ନା କେବେ ପଡୁଛି। ନାହିଁ କେବେ ନାହିଁ, ଡିଜିଟାଲ ପଲ୍ସ ଉପରେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଗଣୁନାହାନ୍ତି। ହାତ ପକେଇବେ ବାଁ ପଟ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳକୁ ରିଷ୍ଟ ରେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଧକ 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 ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣ, ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯୋଉଠୁ ଶେଷ କରିବେ ସେଠି କେତେ ଥର ଗଣି ଦେଲେ ଭେରି ଇଜି। ହେଲା, ସେ ଡିଜିଟାଲ ଉପରେ ଜମାରୁ ରିଲାଏ କରନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ପଚାରି ପାରିବି କି? ନିଶ୍ଚିତ। ସାର୍ ନାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ସକାଳୁ ବିପି ହଉଛି 100/70 ହୁଁ ସକାଳୁ, ହୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 150-160 ପଳେଇ ଆସୁଛି। ହୁଁ। ମାନେ କାଇଁ ଏଇ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ? ନାଇଁ ଏତେ ବେଶୀ ତ ହବା କଥା ନୁହଁ, ଟିକେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ ହୁଏ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସକାଳେ ଏତେ କଣ ଏତେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ ଟା
ନାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ସମ୍ୟକରେ କହିଦେଲି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଡିପର ନନ୍ ଡିପର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ ବେଶୀ କମ ରାତିରେ ସର୍ଜ ଗୋଟେ ତାର ହୁଏ ଦେଖିବେ ଯେତିକ ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମର ହୁଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ বা ପାରାଲିସିସ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ସବୁବେଳେ ରାତି 3ଟାରୁ ଭୋର ଭୋର ଭିତରେ ସେଇ ଭିତରେ ମେଜରିଟି ହୁଏ ତ ସେଟା ସର୍ଜ କରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରଟା ତ ସକାଳେ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କର କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଟ୍ ଥାଏ ଆମେ ଶୋଇଥାଉ ବ୍ରେନଟା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଥାଏ ହରମୋନ ଗୁଡା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଥାଏ ଦିନଟା ଯାକରେ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସର୍ସନ ହେଲୁ ବା ଟେନସନ ହେଲୁ ସେ ବେଡ ହରମୋନ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ଟିକେ ବଢି ଯାଇଥାଇପାରେ ବଟ୍ ଏତେ ଭେରିଏସନ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ନୁହଁ ଏତେ ହଁ ଏତେ ଭେରିଏସନ ଟା ହବା କଥା ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା। ହଉ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍ ସାଇରାମ ସାର୍ ସାର୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାର୍ ଥାଇରଏଡ ଥାଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏ କି? ୟୁଜୁଆଲି ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ହରମୋନର ରୋଗ ହେଲା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହରମୋନର ରୋଗ ହବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ରୁଟିନଲି ଥାଇରଏଡ କରୁଛୁ ଥାଇରଏଡ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଲୁଚିକି ଥାଏ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡେ ଗୋଟେ ସବ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜିମ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜିମ ଅଛି ଯୋଉଟାରେ କି ସବ୍ କ୍ଲିନିକାଲରେ ଜଣା ପଡେନି ଲକ୍ଷଣ କିଛି ନଥାଏ ସେ କିନ୍ତୁ ଥାଏ ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଦି ଭାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଏଇ ଯୋଉ ହାଇପର ଟେନସନ ଏ ସରି ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ହାଇପୋଥାଇରଏଡ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ପନିପରିବା ଫଳ ସେଥିରେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି ବା ସେଇ ପନିପରିବା ଯୋଗୁ ଏଇଟା ଘଟୁଛି ବା ସେଗୁଡାକ ମାଇନସ କରିବାକୁ ପଡିବ ବ୍ଲଡ ଏମିତି ପ୍ରେସର କିଛି ଅଛି କି ସାର୍? ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଡ ସାର୍ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ମୁଁ ଦିଟା କଥା କହିଲି ଗୋଟେ ହଉଛି ସଲ୍ଟ ଭେରି କମନ ଜିନିଷ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଚୁରେଟେଡ ଫ୍ୟାଟ ଘିଅ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଏନିମଲ ସୋର୍ସରୁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ଗୁଡା ଆସେ ଗାଈ ଘିଅ ମଇଁଷି ଘିଅ କ୍ଷୀରର ସର ଏଇଗୁଡା ଟାଇପର ସାର୍ ଥାଇରଏଡ ପାଇଁ ସାର୍ ଥାଇରଏଡ ପାଇଁ ସେମିତି ଆୟୋଡିନ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଲେ କୁହନ୍ତି ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ଆୟୋଡିନ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ନାହିଁ ସେଟା ଲୁଣରେ ବି ମିଶେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିକ୍ରି କଲେଣି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବିକ୍ରି କଲେଣି ସେଇଟା ତା ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକସନ ସେମିତି ଖାସ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଲୋ ପ୍ରେସର ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ କି ସାର୍? ନା ଲୋ ପ୍ରେସର ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ନାହିଁ ସେଇଟା କାହାର କାହାର ଥାଏ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଟିକେ କମ ରହେ ସବୁବେଳେ ରହେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ସେମାନେ କହନ୍ତି ବସିକି ଉଠି ପଡିଲେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ ତା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଓଆରଏସ୍ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ ତାମାନେ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ଲୁଣ ଖାଇବେ ସେମିତି ବେଶୀ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଓଆରଏସ୍ ପାଣି ପିଇବେ ରିହାଇଡ୍ରେସନ କରିବେ ପାଣି ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବେ ସାର୍ ସବୁବେଳେ କଫିର ରହୁଛି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ଲୋ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମାପିଲେ ତେଣୁ ପାଣି ଓଆରଏସ୍ ସବୁଦିନ ପିଇ ହବ? ନା 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 ସବୁବେଳେ ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମିତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ବ୍ଲେସିଂ ଇନ ଡିସଗାଇଜ ଯୋଉଟା କି କହନ୍ତି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ହବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମ ହବାଟା ଜମାରୁ କେବେ ବି ବିପଦ ନୁହଁ ତ ସବୁଦିନ ଓଆରଏସ୍ ଖାଇବା ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ହାଲିଆ ଲାଗିବ କି କଣ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ଖାଇବେ କଣ ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଖାଇବେ ଏବଂ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କଣ ଅଲଗା କାରଣ ସବୁ ଅଛି କି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ରିଜିନ ଆଉ କଣ ସବୁ ଅଛି କି ଖୋଜିବାକୁ ରକ୍ତହୀନତା ଥାଇପାରେ ଭିଟାମିନ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଥାଇପାରେ କି ନିଦ୍ରାହୀନତା ଥାଇପାରେ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଲୋ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରେସର ସିଙ୍ଗଲ ଲୋ ପ୍ରେସର କିଛି ରୋଗ ନୁହଁ କି ସେମିତି କିଛି ଏଣ୍ଟିଟି ନୁହଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ନୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ସାର୍ କଫିର କିଛି ରୋଲ ଅଛି କି ବିପି ସହିତ? ନିଶ୍ଚିତ କଫି ଆଉ ଚାହା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି କଫି ଆଉ ଚାହା ପିଇଲେ ବିପି ବଢିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି so also smoking and alcohol ଗୁଟକା ଟୋବାକୋ ଜନିତ ଯେତିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ ପଡା ପାନ ଏଗୁଡା ସବୁ ଖାଇଲେ ବିପି ବଢିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ସାର୍ ପିଉନଥିଲି କଫି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସାର୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କଫି ପିଇବା ଲାଗି ନାଇଁ ଫ୍ୟାଟି ଚାନ୍ସ ଲିଭର ନାଇଁ ପାଇଁ। ନା 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 ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ପାଇଁ କଫି କାହିଁ ପିଇବେ ଔଷଧ ଖାଇବେ ଆଜିକାଲି ମେଜରିଟି ଲୋକଙ୍କର ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଗଲେ ଫେଟି ଲିଭର ବାହାରିବ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାର୍ ବି କହିବେ ଗୌରବ ସାର୍ ବି କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଫେଟି ଲିଭର ଜିନିଷ କିଛି ଆମେ ଜାଣୁନଥିଲୁ ଯେତିକି ତାପରେ ଅଲଟ୍ରାସୋନୋଗ୍ରାଫି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଫେଟି ଲିଭର କିଛି ବାହାରୁ ନଥିଲା ତ ଏବେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ସୋନୋଗ୍ରାଫି ପାଖକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ବି ଯାଉଛି ଫେଟି ଲିଭର ବାହାରୁଛି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନାଇଁ କି ତ ଏବେ କଣ ଆମର ଡାଏଟାରୀ ସବୁ ହେଲା ନା ସେ ରିପୋର୍ଟ ସେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ବି ଚିନ୍ତା ଜନକ ଜିନିଷ ତ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଲେ ତା ପାଇଁ କି ଆମେ ଫ୍ୟାଟକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ୱେଟ୍ କମେଇବା
आग नेचुराल जिनस को ये करवा लिवर को स्ट्रेंथेन करवा है कि तो गोटे फॉर एग्जांपल गोटे कहूँ आमर हार्ट को भल सुस्थ रखापी कि गोटे आउंस मद पीले रेड वाइन तो हार्ट सुस्थ रहा कौन हार्ट को सुस्थ रखापी आम आडभाइस करा तुम समस्त मद पियो नॉट लाइक दैट सेमती तो नुह तो से भाया जदि आम फैटी लिवर है कारण खोजा कहीं फैटी लिवर हो 99% डायबिटीज लोकंर फैटी लिवर बाहर एवं जो मैंने ओबीज था जो मान हाइपर लिपिडिमिया कोलेस्ट्रोल बहुत हाई थाए फैटी लिवर बाहर आम से गोटे कारण टाक माने नष्ट करने चेष्टा करा कारण टाक बंद करने चेष्टा करा ता सत्वे जदि फैटी लिवर रोचे तो ताप औषध खाइबा फैटी लिवर को कमेबा को कॉफी खाई कॉफी रो साइड इफेक्ट गुटा को डाकी कहीं आनिया थैंक यू सर। शैलेंद्र सर कौन पचारुଥିଲେ कि प्राय प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़िले प्रेशर किसी प्रॉब्लम नहीं कि ना आर्टिफिशियल ग्लैंड टा अलग प्रोस्टेट ग्लैंड टा अलग प्रोस्टेट ग्लैंड टा बढ़े वयस्क पुरुष लोक मान प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़े से ब्लड प्रेशर की संपर्क नहीं ଏବେ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି ଆଉ କାହାର ନାହିଁ ସେମିତି ଡକ୍ଟର ଜେନାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ ତାଙ୍କ ରିମାର୍କ ଦେବେ। धन्यवाद। डॉक्टर अमूल्य दास को बहुत बहुत धन्यवाद। जेतिक समय भितर ब्लड प्रेशर विषय जहाँ जहाँ आलोचना करिया कथा से सुचारू भाव में आमर ये जो आलोचन आम जो मैंने भाग नहीं एम तो कहीं आउ मेडिकल एक्सपर्ट्स बा टेक्निकल पर्सन नुहति आमे जेते डीप को मेडिकल रो गोटे सेमिनार रे जेबा एठी तो ता सेपट को जिबा नहीं एठी सत्य आमे हमर उद्देश्य एठी हला हमर गां लोक मान को बा माने से मफसल हो बा अर्बन हो हमर सब सिटीजन मान को आमे ब्लड प्रेशर विषय रे किंचित माने कोन सचेतन करेबा तेणु जने साधारण लोक सागर आमर जी आलोचना करने कथा से ताकू विवेचना को नेले डॉक्टर अमूल्य दास जहाँ जहाँ आलोचना करछंती बेस सबु सबु दिग को कवर करछंती। एठी मु आ गोटे कथा कहबी जे एई भलिया सेमिनार रे आमे गोटे सामूहिक भाव में ब्लड प्रेशर विषय रे आलोचना करवा किंतु जड़े इंडिविजुअल लोकर कौन दरकार से कथा ये निर्दिष्ट भाव में कह ना कारण आपण ट्रिटिंग फिजिशियन सी जानी आपणकर अन्य कौन आनुषंगिक रोग या सांगे आउ कौन कौन अच्छी हाँ आपणकर किडनी रो किसी फंक्शन कम थाई पारे तापाई अलग मेडिसिन बा लिपिड प्रोफाइल रे देखा गले कोलेस्ट्रॉल रो बैलेंस एलडीएल एचडीएल सेमानकर रेशियो यदि कौन कौन अच्छी से केवल आपन को जो डॉक्टर चिकित्सा करछंती से कहि परिबे। तेणु जने आलोचक भाव में ओवरऑल जेतिके अमूल्य सर आलोचना करछंती यथेष्ट आलोचना करछन एठी केते गुडे प्रश्न आसीथिला से विषय में कहूची
गोटे आसीला चाइल्ड हाइपरटेंशन आमर ब्लड प्रेशर को आमे प्राइमरी हाइपरटेंशन बा एसेंशियल हाइपरटेंशन कहबा आ गोटे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहबा प्राइमरी बा एसेंशियल हाइपरटेंशन साधारणतः एल्डरली मानक देह रे देखा जाए आ जो छुआ मानक देह रे साधारणतः तार जदि गोटे रिनाल स्टेनोसिस थिबो जन्मरू तार जदि फियोक्रोमोसाइटोमा थिबो एड्रेनल मेडुला रे गोटे ट्यूमर हेथिबो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स रो हार्मोन इम्बैलेंस थिबो कुशिंग्स डिजीज ये सब थिबो ताहे तार तो ब्लड प्रेशर हबो आउ एमती केते गोटे एंजाइमेटिक हार्मोनल डिजीज अछि जोतरे भी तार के ब्लड प्रेशर बेसी रहबो अदरवाइज छोट छुआंकर ब्लड प्रेशर बेसी न था ये जो कंडीशन गुड़िक बहुत रेयर कंडीशन आउ गोटे प्रश्न था डायरनल वेरिएशन जे सकाळ मोर कम ब्लड प्रेशर रोचे संध्या बेलू मोर कहीं बेसी हो जाऊँगी सकाଳେ आपण जो मॉर्निंग रे रेस्ट नहीं कि बासाल कंडीशन सेटा हला बासाल कंडीशन ता माने आपनकर माइंड भी रेस्ट नहीं मसल्स भी रेस्ट नहीं इंटेस्टाइन भी रेस्ट नहीं हार्ट केवल हार्ट लंग्स काम करचंती टू सस्टेन लाइफ सेटा होती बासाल कंडीशन से कंडीशन रे आपनकर ब्लड प्रेशर ता लोएस्ट ऑफ द डे 24 घंटा भितर सबुठू कम आसो आपण रात खाई सारी 9टा कि 10टा बेले सोइछन सकाळ 6टा उठले ब्लड प्रेशर मापिले जो 10 घंटा रेस्ट आपनकर हेगला ना ता भितरे आपण जो रिलैक्स कंडीशन रे जो ब्लड प्रेशर ता मापिले सेटा आपनकर बासाल ब्लड प्रेशर सेटा दिनकर 24 घंटा भितर सबुठू लोएस्ट प्रेशर आपण जदि लोएस्ट प्रेशर 100/60 हैला ताहले भी हम ताको नॉर्मल बोल धरिबो आउ दिन सारा आपण डिफरेंट एक्टिविटीज मस्कुलर एक्टिविटीज कोटी कौन गोटे आलोचना है तर्क कि गोटे डीपली चिंता करदे कि गोटे एक्सपोजर है वेदर को कि गोटे डरी गला भाया सिचुएशन क्रिएट हो गला ताहले आपनकर ब्लड प्रेशर बढ़ी जीवो तेणु आउ साधारणतः इवनिंग प्रेशर टा मॉर्निंग प्रेशर अपेक्षा 20 ରୁ 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बेसी थाए आपन जोटा कहउचंती 100 मोर सकाळे थाए एवं सन्ध्या बेलू 160 जाए साधारणतः सेटा देखा जाए नहीं आ गोटे थायराइड हेले साधारणतः लो ब्लड प्रेशर हाइपोथायराइड आमे जो को मोर तो थायराइड अछि मोर तो थायराइड अछि साधारण लोक माने सेमति कहंते एबा आमे ताको सहज रे एक्सेप्ट करनु मोर थायराइड अछि माने कोन हम समस्तंगर थायराइड ग्लैंड अछि हमर समस्तंगर थायराइड हार्मोन बॉडी रे तयारी होउची थायराइड हार्मोन एंड थायरोक्सिन सेटा एमती गोटे हार्मोन आम बॉडी रो सबु मेटाबॉलिज्म रे थायराइड रो एक्शन दरकार जदि थायराइड रो डेली सिक्रीशन टिके कम हैला माने दैनिक आमर थायराइड ग्लैंड हमको जेतिक हार्मोन दबा केता सेतु जदि किछि कम देला त ताको हम हाइपोथायराइड कहबे हाइपोथायराइड हेले साधारणतः ब्लड प्रेशर कम थाए बेसी न थाए आ जदि आमर आवश्यकता थारु बेसी डेली एवरेज थारु बेसी सिक्रीशन हैला थायरोक्सिन ताले हम ताको हाइपरथायराइड रे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ी जीव ब्लड रेट भी बहुत पल्स रेट भी बहुत बढ़ी आ गोटे हला लो ब्लड प्रेशर बोली किसी गोटे डिजीज ना एक डॉक्टर दास कहिसेंती लो ब्लड प्रेशर एक्चुअली आम देखू जिते जन लोक डायरिया है कि डिहाइड्रेशन हो गला डायरिया वोमिटिंग हो गला तार ब्लड प्रेशर बहुत कमी गला से आम कहूँ से पेशेंट को शॉक को चली गला सेटा गोटे लो ब्लड प्रेशर रो कंडीशन अदरवाइज जन लोक जब चलुचे बुलुचे खाऊचे काम करछी ऑफिस जाउची तार ब्लड प्रेशर 100/60 अछि तापै सेटा नॉर्मल सेटा तो हम लो ब्लड प्रेशर बोले कहबा नहीं गला आ गोटे प्रश्न आसला फैटी लिवर गोटे एज रिलेटेड सब्सटेंस आमर फैट गुड़ाक तो आम देहरे कोट ना कोटी डिपोजिट हेबे ब्लड रे किछि रहबे एवं लिवर रे ही किछि डिपोजिट हेबे एई क्रम रे जेतले हम 40 वर्ष पहुंची जाऊं गोटे यंग लिवर रो जहा कंसिस्टेंसी जेतिक थिकनेस बट माने टोटल लिवर टा केते 6 इंच ना 8 इंच सेटा कथा मु कहूनी तार टिश्यू गुडा थिकनेस सेटा को कंसिस्टेंसी कहा जाए कंसिस्टेंसी केते रहउची एटा कोर्स हे गलानी ना आज सॉफ्ट आज चाहे सेटा को देखि कि सोनोलॉजिस्ट माने ओटा असेस करंती तार कोर्सनेस ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर
କେତେ ହେଇଛି ତାପରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର। ଫ୍ୟାଟ ତ ଆମ ଲିଭରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହବ। ଯଦି ଯଦି ସିରୋସିସ୍ ଆଡକୁ ଗଲାଣି ତାହେଲେ ତ ସେ ଭୟଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ। ସେଟା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କେବେ ସିରୋସିସ୍ ହୁଏନି। ସିରୋସିସ୍ ହବାର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅକେଜନରେ ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଆଲକୋହଲ ଲିଭରଟାକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ଏମିତି ବି କିଛି ପୋଷ୍ଟୁଲେସନ ଅଛି ଯେ ଡେଲି ଆଲକୋହଲ ଇନ୍ ଲୋ ଡୋଜେସ୍ ଇଜ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ। ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଆଲକୋହଲ ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତ ସିରୋସିସ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ହଉଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଅନ୍ତି। ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ସମସ୍ତେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଅନ୍ତି। ଏତେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଥାନ୍ତି ଯେ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଚେତ ହେଇକି ପଡିଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲେ ସିରୋସିସ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ପାଇନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ପାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ଆଲକୋହଲ ଖାଇକି ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫୁଡ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି, ବା ଆମର ଜେନେଟିକ ଲେଭେଲରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳୁଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଆଲକୋହଲ ସବୁଦିନ ଯେ ଲିଭରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା କଫି ଆଣ୍ଡ ଟି। କଫି ଆଣ୍ଡ ଟି ଏମାନଙ୍କର କେମିକାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଥିରେ ଅଛି କ୍ୟାଫିନ୍, ଥିଓଫାଇଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଓବ୍ରୋମିନ୍। ଥିଓଫାଇଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଓବ୍ରୋମିନ୍ ଆଉ କେଫିନ୍ ତିନିଟା ଯାକେ ଉଭୟ କଫିରେ ବି ଅଛି, ଟିରେ ବି ଅଛି। କଫିରେ କେଫିନ୍ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଥିଓଫାଇଲିନ୍ ଥିଓବ୍ରୋମିନ୍ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଟିରେ କେଫିନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଥିଓଫାଇଲିନ୍ ଥିଓବ୍ରୋମିନ୍ ମଡରେଟଲି ହାୟର ଲେଭେଲରେ ଅଛି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି, ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ମାପିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବି ଟିକେ ବଢି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ବି ଟିକେ ବଢି ଯାଇଥିବ। ହଁ, ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବିଷୟରେ କହିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି କନସର୍ନ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମି ଯାଇଛି 100/60 90/60 ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ସ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି। ଆମର ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା, ଡାଇରିଆ ହେଲା ବା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ବଢି ଯାଇଥାଏ, 110, 120, 130 ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର around 100, systolic around 100 and diastolic around 60 ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ସ ରେଟ୍ 70 और ଟିକେ କମ ବା ଟିକେ ବେଶୀ 65 ରୁ 80 ଭିତରେ ଯଦି ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର 90/60 ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କୌଣସି ପାଥୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନରୁ କମି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍କୁଲେସନ ଯଦି ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେସନ କମି ଯାଉଛି, ତାକୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ବଡିରେ ଅଛି, ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ। ପଲ୍ସ ରେଟ୍ 100 ରୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର लो ब्लड प्रेशर लेवल को आसला। अदरवाइज जदि आपनकर पल्स स्टेबल अछि एवं ब्लड प्रेशर टिके कम अछि, सेटा पई यू कैन सेफली इग्नोर दैट। इफ योर ब्लड प्रेशर इज 90/60 but pulse is 70 or 65, then you forget about that blood pressure. जाहो आज बढ़िया आलोचना हला। डॉक्टर दास को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पार्टिसिपेट करथिबा एवं विभिन्न प्रश्न पचारिथिबा बंधु माननकु एक्टिवली पार्टिसिपेट करथिबा मु मोर धन्यवाद जनाउछि। एबे मु डॉक्टर नायक को रिक्वेस्ट करिबी, तो हे गलाने हमर आलोचना समय सरी आसलानी। डॉक्टर सुधीर नायक को मु अनुरोध करिबी से मीटिंग को परिसमाप्ति आड़ को आगे नेबे। आम गहन अच्छा आमर चित्तरंजन नायक से शिलंग रु जॉइन करथियो। जदि लाइन ठीक अच्छी ताले टिके जस्ट अल्प समय रिमार्क देबे, तापर आमे समाप्त आड़ जिबा। समस्त को नमस्कार। आउ बहुत भलो लागिला। अल्प किसी समय पर मु जॉइन करिथिली, किंतु डॉक्टर दास कर जो आलोचना
ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟେକଅପ୍ କଲେ ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ। ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ବେଶୀ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ପ୍ରପର ସର୍କୁଲେସନ ଆଜି ଟିକେ କରାଯାଇ ପାରିନି, କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରୁପରେ ବି ସେୟାର ହେଇପାରିନଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ମାନ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଡକ୍ଟର ଜେନାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାରୋହ